أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبور اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الدنيا من شر فتنة الشياطين من شر فتنة النساء من شر فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين مولا كريم পরওয়ারদিগার দয়াল মালিক আয় আল্লাহ গো আমার মতো নাফরমান গুনাহগার আল্লাহ আমার মতো নাফরমান আমার মতন গুনাহগার জমিনের উপরে আর কেউ নাই আল্লাহ আমি অসহায় দরিদ্র দুর্বল রব্বুল আলামিন আল্লাহ গো জীবন ভর আপনার নাফরমানি করেছি আল্লাহ শয়তানের পথে চলিয়া শয়তানকে খুশি করিয়া আল্লাহ আপনাকে অসন্তুষ্ট করেছি আর বেজার করেছি আল্লাহ দুনিয়ার মানুষকে খুশি করতে যাইয়া আল্লাহ আপনাকে বেজার করেছি আল্লাহ আপনার নাফরমানি করেছি আল্লাহ জাহান্নামের উপযুক্ত আমি আল্লাহ আমার চাইতে বড় নালায়েক আল্লাহ আমার চাইতে বড় নাফরমান কমবক্ত নাদান আল্লাহ